Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne Les Délices d'Orient. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le montage et la déco d'un gâteau à la crème au beurre à la meringue suisse. سلام مرحبا بكم معايا في قناتي وصفات أم طاليا. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح ندير معاكم الديكور والمونتاج تاع الكيكة هذه بكريمة الزبدة السويسرية. Voilà, j'ai préparé la veille deux génoises nature au sponge cake. Chaque génoise, elle fait 21 cm de diamètre. Et pour chaque génoise, j'ai utilisé 4 œufs. Je vous laisse les ingrédients de la génoise avec le lien de cette recette en barre d'information. أنا هنايا حضرت الكيكة الإسفنجية. القطر تاع المول تاعي تاع السني فيه 21 سنتيمتر. كل كيكة عندها 21 سنتيمتر في القطر تاعها. وهنا كل وحدة درت فيها 4 حبات بيض. وهذه الكيكة اللي دايرتها معاكم ديجا من قبل. المهم غادي نخلي لكم ان شاء الله المقادير والرابط تاع هذه الوصفة في صندوق الوصف. Voilà, là je suis en train de préparer une petite couronne. J'ai formé d'abord un rectangle avec le papier de cuisson, puis je plie ce papier en deux, puis en quatre. أنا هنايا غادي نحضر تاج. ديت ورق تاع الطهي مقصت به مستطيل وطبقته شحال من الطبقه كما كتشوفوا معايا. Puis je vais essayer de couper un petit triangle au milieu. Voilà, هنايا زدت مقص مثلث في الوسط. Voilà, c'est ça le motif que je cherche. هذا هو الشكل اللي بغيته. Là j'ai pris ma pâte à sucre. J'ai choisi cette couleur bleu clair. J'ai formé un boudin et je vais essayer de l'étaler à l'aide de mon rouleau. انا هنايا بالنسبه للتاج تاعي ديت كميه من عجينه السكر. انا هذه هي اللي كانت باقيت لي. ومام هذا الكاطو جا على الطريقه التاليه ديكو درت بالحاضر. Une petite astuce, il faut rajouter la poudre de CMC ou tylose pour faire durcir votre pâte à sucre. Moi personnellement, j'ai rien ajouté à la pâte à sucre parce qu'il me restait plus de cette poudre. Du coup, j'ai fait ma pâte sans CMC, sans la poudre de CMC. Par contre, je vous conseille pas de faire la même chose. Il vaut mieux préparer votre couronne quelques jours avant, comme ça elle va durcir tranquillement. Et une autre astuce, il faut pas trop étaler votre pâte à sucre. Moi, je l'ai trop étalé parce que je n'avais plus cette couleur à la maison. هنا كما كتشوفوا معايا ديت ورق الطهي اللي مقصته وحطيتها على عجينه السكر تاعي. وغادي نعاود ندير فيهم هذوك لي موتيف نقطع فيها. هنا عجينه السكر لا بغيتو ديروا هذه لاكورن الا لقيتكم تزيدوها التيلوز ولا لا بودر تاع سي ام سي. هكذا لاكورن تاعكم كي ديروها التاج تاعكم كي ديروه يقعد واقف وينشف بالخف. انا هنايا ما درتهاش باسكو ما كان باقي لي والو في الدار. والعجينه تاني كي تبردوها تاني خلوها شويه خشينه. المهم انا هذا الموديل غادي ندير فيديو سبيسيال غير على لا كورون. غادي نعاود لكم على التاج وندير لكم خير من هذا ان شاء الله باسكو الريزولتا انا هنايا هذا ما عجبنيش. Voilà, et maintenant je vais essayer d'enrouler ma pâte à sucre autour d'un pot ou une petite bouteille, faites comme vous voulez. Je vais essayer de coller les extrémités. انا هنايا غادي ندور كاع عجينه السكر تاعي. انا ديت هنا بقاله صغيره دو تاني قرعار اللي كانت كاين عندكم، المهم حاجه مدوره. ونسيي هنايا هذوك الطراف مع بعض نلصقهم. Maintenant je vais essayer d'écrire le prénom du petit sur la pâte à sucre. Pour ça j'ai utilisé ces lettres en silicone.
que j'ai acheté sur le site AliExpress. انا هنا ديت هادو الحروف جايين مصنوعين بالجلد بالسيليكون، غادي نسي ندرك بيهم باش نامبريمي البرينو الاسم تاع الولد. Pour la troisième étape, il faut préparer vos crèmes. Alors moi, je viens de préparer ma crème au beurre à la meringue suisse et au chocolat blanc. Pour cette recette, je l'ai déjà partagée avec vous dans une autre vidéo précédente. Si vous voulez voir les étapes et la recette entière, vous trouvez le lien en barre d'informations. هنا في المرحلة الثالثة وجدت الكريمة تاعي، بديت بالكريمة الزبدة السويسرية. هذه الكريمة اللي ديجا دايرتها معكم من قبل. اللي بغات تشوف المراحل كاع تاع هذه الكريمة تلقى الرابط تاع الوصفة في صندوق الوصف. Maintenant, je vais couper mes deux génoises en deux. Pour chaque génoise, j'ai mis 4 œufs. هنا غادي نقطع كل كيكة على زوج. هنايا كل وحدة درت فيها بحبة بيض. Pour faire le montage de mon gâteau, j'ai besoin d'un disque à gâteau, un plat tournant, des spatules, un grattoir. Et pour imbiber ma génoise, j'ai pris du lait avec de la vanille. Vous pouvez aussi préparer un sirop. Voilà, là j'ai rempli la crème au beurre dans une poche à douille pour masquer le gâteau. Et pour le garnir, j'ai préparé une crème mousseline. Et si vous voulez voir la recette entière de la crème mousseline, vous trouvez le lien en barre d'informations. فوالا هنا غادي نبدا المونتاج تاع الكاطو تاعي. هنا تسحقوا هذاك البلا لي دور بلاطو تورنو، تسحقوا تاني هذاك الديسك دوغي هذاك الذهبي تاع الكرتون. هنا الكريمه تاع الزبده عمرتها في بوش، غادي نلصق بها الديسك. كريمه الزبده غادي نغلف بها. باغ كونطخ كريمه تاع الحشو صنعت كريمه الموسلين، راني ديجا دايرتها معكم في فيديو سابق، غادي تلقوا رابط الوصفه تاع كريمه الموسلين. Ensuite, vous imbibez le premier disque de gâteau avec le sirop d'imbibage à la vanille. هنا الجينواز تاعي الاولى نسقي فيها بالحليب وزدت لها شويه تاع لا فاني. Nous commençons donc par faire 2 boudins de crème au beurre à la meringue suisse. Et au milieu, on va le garnir avec la crème mousseline. Voilà, هنايا سقيت الجينواز تاعي بالحليب ولا فاني. نجمو تاني تسقوها تصنعوا لها سيرو، ديروا كيله تاع سكر مع كيله تاع ماء وتغلوهم كي يبردوا تزيدوهم لا فاني وتسقوا بها. وهنا في الاطراف درت كريمه الزبده السويسريه وفي الوسط درت كريمه الموسلين. Voilà, vous pouvez rajouter des morceaux de chocolat. Moi j'ai rajouté des morceaux de Kinder Bueno ou quelques morceaux de fruits. هنايا ماشي شرط تزيدوا شوكولا، انا بغيت نزيدها، بغيت نبدلها لو goût. Ensuite, vous continuez à faire les mêmes étapes que vous avez fait avec la première génoise. Voilà, دروك غادي نكمل نفس الطريقه، ندير نفس المراحل اللي درتو في الجينواز الاولى، نديرهم اللي بقاو ليه.
Et à l'aide d'une poche à douille, on va réaliser des boudoirs sur tout le tour du gâteau. هنا الزبدة اللي بقات لي عمرتها في هذه لابوش ادوي وغادي نسيي نديرها بارتو. Nous allons ensuite venir le lisser à l'aide d'une spatule métallique ou d'une équerre. انا هنايا غادي ندير ليساج تاعي تاع هذا، غادي نرطبه بهذيك الاداه تاع الحديد، ثم اللي ما عندهاش هذيك الاداه تقدر تعوضها بالكوس. Ensuite on va placer notre gâteau pendant 1 heure au frais avant de rajouter la deuxième couche de crème au beurre. دونك غادي ندخلها في الثلاجه مده ساعه هكذا باش نزيدها الطبقه الثانيه تاع الزبده. Petite astuce pour avoir un joli lissage, n'hésitez pas à tremper votre spatule dans de l'eau chaude, essuyez et repassez sur la crème au beurre. هنايا الا بغيتو الكاطو تاعكم يكون ليس، يكون كاع مستوى واحد، يكون رطب، السباتول تاعكم هذيك الاداه تدخلوها في المحامي، مسحوها وفوتوا على لا كريم. Voilà, là je viens de rajouter quelques meringues. Si vous voulez voir ma recette de la meringue suisse, vous trouvez le lien en barre d'information. انا هنايا في الديكور كل واحد على حسب ما يبغي. انا هنايا زدت شويه مورينغ اللي سمحتها. اللي بغات تشوف الطريقه
تاع عمل المورينغ، تاع الطريقه كيديروا بها المورينغ السويسريه. تلقوا الرابط تاع الوصفه في صندوق الوصف، راني درتها ديجا من قبل. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. هذا هو الفيديو تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. نتلاقوا المره القادمه في فيديو اخر مع وصفه جديده. سلام.